Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoy Hoje vengo a hablarles venho lhes falar del origen de todo, da origem de tudo, del comienzo de este universo, do começo deste universo, originado originado en el universo espiritual, no universo espiritual, lugar lugar de donde todas las esencias provienen, desde onde todas as essências provêm, desde donde toda la trayectoria fue construida, de onde toda a trajetória foi construída, pensada y creada pensada e criada por los grandes padres creadores. pelos grandes pais criadores. Hoy Hoje vengo con este impulso espiritual venho com este impulso espiritual delante de la emergencia del planeta diante da emergência do planeta y de la perdición de la humanidad. e da perdição da humanidade. Vengo a recordarles Venho lhes recordar a cada uno de los míos a cada dos meus quién es en verdad quem é em verdade y por qué surgió de una fuente tan amplia y diversa, e por que surgiu de uma fonte tão ampla e diversa, la que se refleja y se espeja aquela que se reflete e se espelha en los amplios estanques del universo, nos amplos estanques do universo, espacio por el cual ustedes ya pasaron espaço pelo qual vocês já passaram antes de encarnar en este mundo tridimensional. antes de encarnarem neste mundo tridimensional. Por eso sus almas conocen la trayectoria ampliamente, Por isso suas almas conhecem amplamente a trajetória, porque ellas una vez ya vivieron porque elas uma vez já viveram los diferentes rayos y corrientes de este universo material. os diferentes raios e correntes deste universo material. Pero antes de llegar a la razón por la cual hoy estoy aquí, Mas antes de chegar à razão pela qual hoje eu estou aqui, vengo a recordarles el origen de todo lo creado, venho lhes recordar a origem de todo o criado, porque es el momento porque é o momento de mirar hacia ese espacio espiritual, de olhar para este espaço espiritual, ya que la humanidad está distraída já que a humanidade está distraída y también influenciada e também influenciada por todo aquello que cree que evoluciona. por tudo aquilo que acredita que evolui. Por eso coloquen su mirada interior Por isso, coloquem seu olhar interior en el principio y en el origen de la fuente, no princípio e na origem da fonte, donde Dios comenzó a pensar, onde Deus começou a pensar, meditar y reflexionar meditar e refletir sobre la existencia de muchísimos universos, sobre a existência de muitíssimos universos, hasta llegar a este universo concreto, até chegar a este universo concreto, el cual o qual ustedes llaman de tercera dimensión. vocês chamam de terceira dimensão. Por eso vengo a hablarles de los mundos elevados, Por isso, venho lhes falar dos mundos elevados, porque allá en los mundos elevados porque lá, nos mundos elevados, se emite el constante pensamiento y sonido de Dios, emite-se o constante pensamento e som de Deus, un eco eterno e inextinguible eco eterno e inextinguível, que muchas humanidades escuchan desde otrora que muitas humanidades escutam desde outrora y que ahora llegó el momento e que agora chegou o momento que antes de que se cumpla el retorno de Cristo, de que antes de que se cumpra o retorno de Cristo, las almas y las conciencias
as almas e as consciências puedan despertar hacia ese llamado, possam despertar para este chamado, que no es algo concreto, que não é algo concreto, es un llamado profundamente espiritual, é chamado profundamente espiritual, que sus almas sí escuchan, que suas almas sim escutam, porque una vez ya lo escucharon porque uma vez já escutaram, en el origen del origen, na origem da origem, desde donde todo una vez surgió. de onde tudo uma vez surgiu. Por eso el Padre Celestial, Por isso o Pai Celestial, una conciencia amplia y desconocida para muchos, uma consciência ampla e desconhecida para muitos, es una emanación primordial, é uma emanação primordial, pero también Él es una ley mas também Ele é uma lei que se refleja en los 3 estados de conciencia: que se reflete nos 13 estados de consciência, espiritual, mental y material. que se reflete nos 3 estados de consciência, espiritual, mental e material. Allí Lá fue donde Él colocó primero su pensamiento, foi onde Ele colocou primeiro o seu pensamento, pero antes Él colocó Mas- su contemplación y su mirada, mas antes Ele colocou sua contemplação e seu olhar, porque Él deseaba ardientemente porque Ele desejava ardentemente que a través de los padres creadores de que através dos pais criadores y de sus huestes angélicas e de suas hostes angélicas se pudiera cumplir el proyecto. pudesse se cumprir o projeto. No solo el proyecto de esta humanidad, Não somente o projeto desta humanidade, sino también el proyecto de otras humanidades desconocidas. mas também o projeto de outras humanidades desconhecidas. Por eso Él pidió a los creadores Por isso, Ele pediu aos criadores que pensaran en crear dimensiones, planos que pensassem em criar dimensões, planos y profundos espacios e profundos espaços para que la vida espiritual de la fuente se pudiera expresar para que a vida espiritual da fonte pudesse se expressar en los 3 planos de conciencia, nos 3 planos de consciência, hasta que esa vida eterna e infinita até que esta vida eterna e infinita fuese concreta, fosse concreta, sentida por el corazón humano, sentida pelo coração humano, percibida por la mente y sobre todo por el corazón, percebida pela mente, mas sobretudo pelo coração, para que esa vida espiritual y eterna que proviene de la fuente para que esta vida espiritual e eterna que provém da fonte tuvo que ser creado un sistema de evolución espiritual, teve que ser criado sistema de evolução espiritual, y esto estuvo a cargo de los arcángeles. e isto esteve a cargo dos arcanjos. En su corazón, Em seu coração, el Padre Eterno emitía los impulsos o Pai Eterno emitia os impulsos para sus hijos, los creadores. para seus filhos, os criadores. Pero cuando eso comenzó, Mas quando isto começou, el proyecto o projeto comenzó a concretarse, começou a se concretizar, pero hubo uno de ellos mas houve deles que quiso ser más grande que el Creador, que quis ser maior que o Criador, más grande que el Padre Eterno, maior que o Pai Eterno. y Él, E Ele, ese ángel caído, este anjo caído, por su propia soberbia y arrogancia, pela sua própria soberba e arrogância, se apartó del amor, afastou-se do amor, y al apartarse del amor, e ao se afastar do amor, se alejó de la luz verdadera, distanciou-se da luz verdadeira, la cual no lo alumbra hace mucho tiempo. a qual não o ilumina há muito tempo. Por eso mi gran promesa Por isto, minha grande promessa es no solo la redención del mundo, é não somente a redenção do mundo, sino la redención del ángel caído, mas também a redenção do anjo caído. porque por más que él haya desviado los planes de Dios, Porque por mais que ele tenha desviado os planos de Deus,
por su gran desobediencia, devido a sua grande desobediência, el Padre, que es único e inextinguible, o Pai, que é único e inextinguível, en su amor, en su sabiduría y en su conciencia, em seu amor, em sua sabedoria e em sua consciência, no deja de amar a quien creó desde el origen. não deixa de amar a quem Ele criou desde a origem. Por eso, Por isso, a través de los tiempos, através dos tempos, el único, o único, en su fuente primordial, em sua fonte primordial, vio el desarrollo de los acontecimientos de la vida evolutiva viu o desenvolvimento dos acontecimentos da vida evolutiva en el universo y en este planeta. no universo e neste planeta. Muchísimos fueron los errores, Muitíssimos foram os erros, pero grandiosas fueron las victorias y los aciertos mas grandiosas foram as vitórias e os acertos de todos aquellos que se adhirieron a la divina e insondable voluntad, de todos aqueles que se aderiram à divina e insondável vontade, de todos los que permitieron a través del universo y de los tiempos de todos aqueles que permitiram, através do universo e dos tempos, ser parte de la gran sabiduría cósmica. ser parte da grande sabedoria cósmica. En el proyecto de Dios, No projeto de Deus, en su origen y en su principio, nunca hubieron errores. em sua origem e em seu princípio nunca houve erros, Pero en aquel tiempo, mas naquele tempo, cuando los creadores quando os criadores pensaban en la manifestación de la vida, pensavam na manifestação da vida, en los universos y en los diferentes planos de conciencia, nos universos e nos diferentes planos de consciência, y mismo en el plano material, e mesmo no plano material, fue cuando el ángel caído se desvió. foi quando o anjo caído se desviou. ¿Cómo podrían pensar Como poderiam pensar que un ángel que um anjo tan elevado tão elevado, en el principio no princípio, quiso ser más grande que Dios? quis ser maior que Deus? Allí comenzó la oscuridad, Lá começou a obscuridade, porque la oscuridad fue gestada por la falta de amor y de fidelidad. porque a obscuridade foi gestada pela falta de amor e de fidelidade. Pero el Padre Mas o Pai no bajó sus brazos, não baixou seus braços, no descansó. não descansou. Al contrario, Ao contrário, entregó su espíritu, entregou seu espírito, entregó su conciencia entregou sua y consciência sobre todo entregó su amor e, sobretudo, entregou seu amor en la sagrada encarnación de Cristo. na sagrada encarnação de Cristo. Él escogió dentro de tantos proyectos a este planeta Ele escolheu, dentro de tantos projetos a este planeta, para que Él pudiera encarnar para que ele pudesse encarnar como un hombre simple y humilde como um homem simples e humilde, a través de Jesús de Nazaret. através de Jesus de Nazaré. Y así Él expandió su conciencia E assim ele expandiu sua consciência en la manifestación de su segunda persona, na manifestação de sua segunda pessoa, porque Él sabía porque ele sabia que después de la entrega de Cristo en la cruz, que depois da entrega de Cristo na cruz, no solo su propio ser não apenas seu próprio ser enmendaría y justificaría todos los errores del género humano, emendaria e justificaria todos os erros do gênero humano, desde Adán y Eva hasta el presente, de Adão e Eva até o presente, sino que Él también podría manifestar su tercera persona mas também que ele poderia manifestar sua terceira pessoa por medio del Espíritu Santo, por meio do Espírito Santo, encarnado en la conciencia de María. encarnado na consciência de Maria. Por eso su gran estrategia y operación Por isso, sua grande estratégia e operação desde el principio fue silenciosa y anónima. do princípio foi silenciosa e anônima. Un gran Dios como el que está en las alturas, Um grande Deus como aquele que está nas alturas, inmenso en amor, imenso em amor, grandioso en humildad,
grandioso em humildade e infinito en misericordia, e infinito em misericórdia, nunca podría haber encarnado con honores y honras, nunca poderia haver encarnado com honras e louvores, mismo que los ángeles del cielo lo supieran en secreto. mesmo que os anjos do céu soubessem disto em segredo. Por eso Él vino como Cristo para corregir al mundo, Por isso ele veio como Cristo para corrigir o mundo, no con una ley severa, não com uma lei severa, sino con la expresión de su amor misericordioso, mas com a expressão de seu amor misericordioso, porque sabía desde el principio de la caída porque sabia desde o princípio da caída, del Creador desobediente do Criador desobediente, que las almas se perderían a través de los tiempos. que as almas se perderiam através dos tempos. Por eso, este momento actual de la humanidad Por isto, este momento atual da humanidade es el gran momento de la inflexión planetaria, é o grande momento da inflexão planetária, pero también es el gran momento de la oportunidad cósmica, mas também é o grande momento da oportunidade cósmica, que a través del despertar de los que se ofrecen a Cristo que através do despertar daqueles que se oferecem a Cristo, se pueda generar el gran acontecimiento possa se generar o grande acontecimento de la reconstrucción de la humanidad da reconstrução da humanidade a nivel espiritual, mental y material. em nível espiritual, mental e material. Y más aún, todo esto pueda generar, E ainda mais, isto tudo possa gerar, por la adhesión y la fidelidad de los seguidores de Cristo, pela adesão e fidelidade dos seguidores de Cristo, su gran retorno al mundo, seu grande retorno ao mundo, para poner fin al mal para colocar fim ao mal y así volver a restablecer la ley de la vida e assim voltar a estabelecer a lei da vida que está siendo interrumpida que está sendo interrompida por las ideologías pelas ideologias y por la falta de conciencia e pela falta de consciência de gran parte de esta humanidad. de grande parte da humanidade. Cuando les hablo que es el momento de volver al origen, Quando lhes falo que é o momento de voltar à origem, no les hablo de algo inalcanzable, não lhes falo de algo inalcançável, sino le hablo de algo consciente, mas lhes falo de algo consciente, de la oportunidad de volver a estar en la ley, da oportunidade de voltar a estar na lei, para poder estar bajo la sabiduría y el amor de Dios, para poder estar sob a sabedoria e o amor de Deus, así como lo intentó muchas veces el pueblo de Israel. assim como o povo de Israel tentou muitas vezes. Si esa vivencia de la ley en ustedes Se esta vivência da lei em vocês es verdadera, pero también simple, for verdadeira, mas também simples, bajo la obediencia y la lealtad a Dios, sob a obediência e a lealdade a Deus, los planes del adversario caerán por su propio peso. os planos do adversário cairão pelo seu próprio peso. Ya no será necesario el sacrificio o la muerte, Não será mais necessário o sacrifício ou a morte, el aborto o aborto, o la división de las familias ou a divisão das famílias, a través del bombardeo de las comunicaciones. através do bombardeio das comunicações. Es necesario retornar al origen para comenzar de cero. É necessário retornar à origem para começar do zero. Eso fue lo que intentó uno de los Adanes Isto foi o que tentou dos Adãos, en el principio, en el Génesis. no princípio, no Gênese. Y aunque esto no dio cierto, E ainda que isto não tenha dado certo, el Padre Eterno lo volvió a intentar, o Pai Eterno voltou a tentar, porque por su infinita misericordia, porque por sua infinita misericórdia, Él no se rindió a este proyecto de la humanidad, Ele não se rendeu a este projeto da humanidade, capaz de tener un contacto profundo con Él, capaz de ter contato profundo com Ele, pero capaz en estos tiempos mas capaz nestes tempos de destruir ese propio contacto espiritual con Él,
de destruir este próprio contato espiritual com Ele, por todas las interferencias e influencias de estos tiempos. devido a todas as interferências e influências destes tempos. En esta reflexión y mensaje que hoy les traigo, Nesta reflexão e mensagem que hoje eu lhes trago, yo les pregunto, eu lhes pergunto: ¿son conscientes de la importancia de retornar a sus orígenes são conscientes da importância de retornarem às suas origens y no ser títeres de mi enemigo? e não serem fantoches de meu inimigo? Este es el tiempo de tomar una decisión, Este é o tempo de tomar uma decisão, pero también es el tiempo de dar un paso maduro mas também é o tempo de dar um passo maduro para preparar las bases espirituales del retorno de Cristo. para preparar as bases espirituais do retorno de Cristo. Y aquí, E aqui, delante del universo de Dios, diante do universo de Deus, pero también delante de sus almas, mas também diante de suas almas, aquí yo encuentro una respuesta, aqui eu encontro uma resposta, un esfuerzo verdadero por seguirme, um esforço verdadeiro por me seguir, mismo que su Maestro y Señor sea muy exigente, mesmo que seu mestre e Senhor seja muito exigente, porque lo que yo preparo para ustedes en el futuro es desconocido. porque o que eu preparo para vocês no futuro é desconhecido. Yo traeré tesoros desde Andrómeda que nunca vieron, Eu trarei tesouros de Andrômeda que vocês nunca viram. los compartiré con ustedes, Compartilharei com vocês, así como he compartido muchas veces mi cuerpo y mi sangre, assim como compartilhei muitas vezes meu corpo e meu sangue, para el fin de los tiempos para o fim dos tempos y sobre todo para el surgimiento de la nueva humanidad. e, sobretudo, para o surgimento da nova humanidade. No será necesario recordar más el sacrificio de Cristo, Não será necessário mais recordar o sacrifício de Cristo, porque por sus propios sacrificios, esfuerzos, renuncias y entregas, porque por seus próprios sacrifícios, esforços, renúncias e entregas, darán mérito delante de Dios darão mérito diante de Deus y justificarán los errores propios y los errores del mundo, e justificarão os erros próprios e os erros do mundo, sobre todo los grandes errores sobretudo os grandes erros de la sangre derramada de los inocentes, do sangue derramado dos inocentes. para que esto ya no suceda más. Para que isto não aconteça mais, Yo vengo a recordarles sus orígenes, eu venho lhes recordar suas origens, porque en sus orígenes, porque em suas origens, es decir, en sus estanques cósmicos, ou seja, em seus estanques cósmicos, está el proyecto de los nuevos Cristos, está o projeto dos novos Cristos, de aquellos que prepararán la tierra en el fin de los tiempos daqueles que prepararão a terra no fim dos tempos, por medio de su purificación y de su transformación, por meio de sua purificação e de sua transformação, para que el Rey del universo retorne en gloria, para que o Rei do Universo retorne em glória, y con él no solo todos los ángeles, e com ele não somente todos os anjos, los santos, bienaventurados y ascendidos, os santos bem-aventurados e ascendidos, sino también todas las reliquias que dieron origen a esta creación, mas também todas as relíquias que deram origem a esta criação, que espero exponer junto al arca de la Santa Alianza. que espero expor junto à Arca da Santa Aliança. Y en esa hora, E nesta hora, en ese momento, neste momento, todo volverá a comenzar de cero. tudo voltará a começar do zero. Nadie más recordará su sufrimiento y su dolor. Ninguém mais recordará seu sofrimento e sua dor. Nadie más tendrá miedo a la muerte, Ninguém mais terá medo da morte, porque no será necesario morir. porque não será mais necessário morrer. La luz de mi retorno A luz de meu retorno traerá la resurrección para sus cuerpos y espíritus. trará a ressurreição para seus corpos e espíritos. Y así como fue en los tiempos antiguos, E assim como foi nos tempos antigos, vivirán en la eternidad, viverão na eternidade, en la presencia del sagrado paraíso espiritual,
na presença do sagrado paraíso espiritual que volverá a concebir el Edén al mundo. que voltará a conceber o Éden ao mundo. Si tienen fe en mis promesas, Se tiverem fé em minhas promessas, sus vidas podrían ser mis propias promesas, suas vidas poderiam ser minhas próprias promessas, mismo que en este momento les parezca imposible. mesmo que neste momento lhes pareça impossível. Porque si la palabra de Dios está aquí, Porque se a palavra de Deus está aqui, su ley está aquí, sua lei está aqui, y así su ley se cumple e assim sua lei se cumpre, en el cielo y en la tierra, no céu e na terra, en lo más profundo del mundo interior no mais profundo do mundo interior y en lo más externo de este universo. e no mais externo deste universo. Nadie puede boicotear la ley de Dios, Ninguém pode boicotear a lei de Deus, porque su ley es pura e inmaculada, porque sua lei é pura e imaculada, así como es pura e inmaculada su manifestación trina assim como é pura e imaculada sua manifestação trina, a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aún llegarán tiempos difíciles Ainda chegarão tempos difíceis, y la mayoría vivirá situaciones desconocidas, e a maioria viverá situações desconhecidas. pero quien está en mí Mas quem estiver em mim siempre tendrá vida eterna sempre terá vida eterna y no perecerá, e não perecerá. solo si en verdad está en mí y yo en él, Somente se em verdade estiver em mim e eu nele, y yo estando en él, e eu estando nele, en cada corazón em cada coração, estarán conmigo en el Padre, estarão comigo no Pai, y no habrá a qué temer, e não haverá nada que temer, porque llegará el momento porque chegará o momento de que sean pilares, de que sejam pilares, columnas sólidas de la luz, colunas sólidas da luz, que a pesar de temblar la tierra, de que apesar de tremer a terra, el cielo o mismo el universo, o céu, o mesmo universo, ustedes vocês no agonizarán não agonizarão si confían en mí. se confiarem em mim. Pero aún necesito servirme de algunas almas Mas ainda necessito me servir de algumas almas, para que padezcan mis sufrimientos y mis dolores. para que padeçam meus sofrimentos e minhas dores. Esas almas yo las escojo en el más absoluto silencio Estas almas eu as escolho no mais absoluto silêncio y les hago saber e lhes faço saber que en el anonimato que no anonimato se encuentra la gran llave se encontra a grande chave del sacrificio del amor, do sacrifício do amor, de las almas víctimas del amor de Cristo. das almas vítimas do amor de Cristo. Por eso, hoy también vengo a ofrecerles a través de mi iglesia celestial Por isso, hoje eu também venho lhes oferecer, através de minha Igreja Celestial, el Santísimo Sacramento del altar, o Santíssimo Sacramento do altar, para que esta gracia para que esta graça, desconocida por el mundo, desconhecida pelo mundo, prepare el advenimiento de los nuevos Cristos, prepare o advento dos novos Cristos, que debe ser ahora, que deve ser agora, y prepare la condición espiritual e prepare a condição espiritual para que sus almas y espíritus
para que suas almas e espíritos retornen en conciencia a los orígenes. retornem consciência às origens. Así, una vez más, a través del sacrificio del altar, Assim, mais uma vez, através do sacrifício do altar, en donde el pan y el vino onde o pão e o se vinho convertirán en mi cuerpo y en mi sangre, se convertirão em meu corpo e meu sangue, vengo a renovar la vida de todos, venho renovar a vida de todos, bajo la efusión del Espíritu Santo, sob a efusão do Espírito Santo, que trae el impulso de sus dones y gracias que traz o impulso de seus dons e graças para aquellos que lo necesitan y que lo aspiran. para aqueles que necessitam disto e aspiram a isto. Así, Assim, a través de mis palabras, limpio sus corazones, assim, através de minhas palavras, limpo seus corações. preparo sus templos internos para que yo pueda volver a entrar, Preparo os seus templos internos para que eu possa voltar a entrar, para que salgan de aquí renovados, para que saiam daqui renovados, conscientes y conscientes más disponibles e mais disponíveis para lo que yo necesito que vivan y que apoyen, para aquilo que eu necessito que vivam e apoiem, porque no serán muchos mis apóstoles del fin de los tiempos, porque não serão muitos meus apóstolos do fim dos tempos, pero los pocos que sean serán de verdad. mas os poucos que forem serão de verdade. ¿Será que se están postulando para esto? Será que se estão postulando para isto? La confirmación no deben dármela ahora. A confirmação não devem me dar agora. Yo les dije una vez, Eu lhes disse uma vez, por sus frutos los conocerán. por seus frutos os conhecerão. Celebremos en la gloria del Padre, Celebremos na glória do Pai, del Hijo y del Espíritu Santo, do Filho e do Espírito Santo, para que la gracia de la valentía descienda en los míos, para que a graça e a valentia desçam aos meus, para que la gracia de la valentía descienda sobre los míos, para que a graça da valentia descenda sobre os meus, y esto conceda en los corazones e isto conceda nos corações el ímpetu y la fuerza de la determinación o ímpeto e a força da determinação y hacer lo máximo y hasta lo imposible por Cristo, de realizar o máximo e até o impossível por Cristo, hasta que duela en los propios huesos, até que doa nos próprios ossos, por un solo fin, por um só fim, por el triunfo de mi amor en la humanidad, pelo triunfo de meu amor na humanidade, y para que el mundo no aborte su propio proyecto. e para que o mundo não aborte seu próprio projeto. Recemos. Rezemos. Adonai, Padre de la bondad, Adonai, Pai da bondade, de la sabiduría y de la misericordia, da sabedoria e da misericórdia, escucha la voz de tu Hijo amado, escuta a voz de teu Filho amado, que incansable se presenta una vez más al mundo, que incansável se apresenta uma vez mais para o mundo, para que tu gran llamado cósmico sea escuchado por todos. para que teu grande chamado cósmico seja escutado por todos. Padre amado, Pai amado, que tu palabra y tu amor resuenen en los corazones, que tua palavra e teu amor ressoem nos corações, que las almas perdidas resuciten en espíritu que as almas perdidas ressuscitem em espírito y que la Sagrada Familia Universal se constituya e que a Sagrada Família Universal reconstitua en honor y en gloria por tu infinita presencia, em honra e em glória por tua infinita presença, hasta el cumplimiento de los 1000 años de paz. Amén. até o cumprimento dos 1000 anos de paz. Amém.
Él dijo que aprendimos muy bien como fue en el monte de las bienaventuranzas. Ele disse que aprendemos muito bem como foi no Monte das Bem-aventuranças. Así debe ser siempre. Assim deve ser sempre. Vamos a prepararnos para este sagrado momento. Vamos nos preparar para este sagrado momento Y a pedido de Cristo, e, a pedido de Cristo, vamos a invocar los sagrados nombres de Dios vamos invocar os sagrados nomes de Deus, para que todas las manifestaciones del Padre Eterno para que todas as manifestações do Pai Eterno desciendan en este momento, descendam neste momento, inunde a las almas de gracia y de amor, inunde as almas de graça e de amor, de consolación y de misericordia. de consolo e de misericórdia. Y así, en esta ceremonia, E assim, nesta cerimônia, abramos las puertas de la Iglesia Espiritual de Cristo, abramos as portas da Igreja Espiritual de Cristo, hoy presente en los cielos de Brasil, hoje presente nos céus do Brasil, a fin de fortalecer el propósito de las almas y de este país, a fim de fortalecer o propósito das almas deste país, a fin de aliviar el corazón del ángel del Brasil, a fim de aliviar o coração do anjo do Brasil, a través del ofrecimiento de nuestros ángeles de la guarda. através do oferecimento de nossos anjos da guarda. A pedido de Cristo, A pedido de Cristo, nos prepararemos para este ofrecimiento interior, nos prepararemos para este oferecimento interior, para que seamos dignos de celebrar este sacramento, para que sejamos dignos de celebrar este sacramento, merecedores de su misericordia, de su paz y de su perdón. merecedores de sua misericórdia, de sua paz e de seu perdão. Cantemos Cantemos delante de la presencia de Jesús, diante da presença de Jesus, de su sagrado corazón. de seu sagrado coração. El Shaddai,